नमस्कार। हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू आवर चैनल जेना एंटरटेनमेंट। तो सांग माने केमिति अछंती आपण माने समस्ते आशा करूछि आपण माने भलरे थिबे। आमे समस्ते भलरे अछु आ आमे आज एक नुआ चैलेंज वीडियो नै आपण मानक पाखको आसी जाइछु। तो आज चैलेंज वीडियो रे अछि किस अछि मा रुटी सांगरे चिल्ली कदली किंतु देसी चिपुरा जे माने चिल्ली चिकन भलिया देखा जाउछि हला किंतु ना एटा होछि कंचा कदली रे हेछि चिल्ली आउ तो ता संग रुटी अछि 3-6 खंड रुटी अछि। ये रुटी खाइबो बेसी भल पांती से ना यार क्वांटिटी तो देख परछु तो केते या संग फिर 3 खंड रुटी पेट ना और रहिबो समस्त तो देखियो जे के जितियो समस्त चाहि ओसबे हां हां खाइ सारिबा देखियो ना ठीक अछि। तो सांग माने वीडियो स्टार्ट करबा पूर्व कहि रखुची आपण माने जदि आम चैनल रे नुआ तो प्लीज आम चैनल को सब्सक्राइब करिवे साइड रे थिबा बेल आइकन ताकू प्रेस करिवे जहा फल रे आमे जत्ते बेले भी नुआ नुआ वीडियो छाड़ीबो आपण माने सर्वप्रथम देखि परिबे। तो लेट करबानी ना स्टार्ट कर देबा वीडियोटा रेडी एबरा ठंडा हे जो ना हां 2 3 स्टार्ट आ रुटी भी ठंडा हेले भल लागे ना फसला सेटिए झुलो खातो से पैसे शुक्ला देखि हंसले मुझे शुक्ला खा भल लाग चिल्ली जाओ माने आगो देखि चिकन चिल्ली के विश्वास कर परिबन ना मशेस छुरी के पके दिए ना जन टिकट के उठे में खाई पांटा पे देला को देर से को जीवन आसी अछि हां न शुक्ला जाउनी बढ़िया लागछ किंतु चिल्ली कदलीटा अच्छा जो माने कट्टा रसुन गुड़ा पड़ी छी सेगुड़ा पाटे लागला भल लागली कच्चा लंका टिके टिके मां आगे उठी छिड़ी के रख दो रस नहीं ना हमर ना से कष्ट होती आ आमर तो आगे किसी मैंने टिके झूला रसा लगा ना बाल रे सबटा मारवाड़ी मैंने खाते शुक्ला शुक्ला से मैंने हाँ कसा कसा सब जिनस तथापि भल लागु जे ना बढ़िया लगुच कि आप ट्राई कर खाइबे घर बने की बहुत सुंदर लगा चिल्ली कदली कंचा कदली को चिल्ली कर खाइबे आ रोटी संग न खाइबा लोक भी खाइ जिवे कॉर्नफ्लावर भागटा बेसी पने टाण हुए
ମା ଜିତିଲା। ମୁଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ଭାଜିବି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତରକାରୀଟା। ମୁଁ କେବେ ବି ଖାଇନଥିଲି ସତ ଫାଷ୍ଟ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଖାଇଛି। ହଁ ମାନେ ଖାଇଥିଲି ମାନେ ଭୋଜିର ଖାଇଥିଲି ହେଲା। ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଏବେ ପାଟିରେ ଅଛି ସେ ଟିକେ ମାନେ ଝୋଳ ଦେଇକି ଖାଆନ୍ତି ହେଲା। ହେଲେ ବି ସେ ଖାଉଥିଲେ ଠିକ୍। ମୋତେ ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ ଆହୁରି 2 ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ନା ଝାଳ ହେଇଛି ନା କୋଡ଼ା ହେଇଛି, ପୁରା ସାଧା ସିମ୍ପଲ ହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ହାରିଗନି। ଖାଉଥିଲି ଯେଭଳିଆ ଜିତିଥାନ୍ତି ମୁଁ ହେଲା। ମା ସ୍ପିଡ଼ ଖାଇଦେଲେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ମୋ ଟିକେ ରହିଗଲା ଆଉ। ହଉ ଏସବୁ କ୍ଲିନ୍ ସରୁ ତାପରେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଛି, କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ା ବି ହେବ ଆଉ। A few moments later. ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପାନିସମେଣ୍ଟ ସମୟ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଚିଲି ମାନେ କଦଳୀରେ ମୁଁ ତ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାତ୍ର ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୁଁ ହାରିଏନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ୟାଠୁ ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା ମୁଁ ଆଉ ଜିତିଗଲି। ତେଣୁ ପାନିସମେଣ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ନା ନା ନେବନି। ପାନିସମେଣ୍ଟ ତ ନେଇତେ ହେବ ଯାଏ। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ପାନିସମେଣ୍ଟ ହେଲା। ହଁ ଦେଖିବା କିସ ପାନିସ ଏଇ ନିଅ ମାନେ ମୁଁ ଯେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି। ଚିଲି କଦଳୀ ଖାଇକି ମୁଁ ପାଣି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି। ଦେଇକି ନା ଶୁଖିଲା ଏ ମା ଶୁଖିଲା ଚାମଚ ସିଏ ଭାବେ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ଖାଇଦେବେ ଆଉ। ଲୁଣିଆ ଲାଗିବ। ସେ ଲୁଣିଆ ଲାଗୁ ଯାହା ଲାଗୁ ପାନିସମେଣ୍ଟ ପାଇଛ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଖାଇବ ଆଉ। କାଡୁ କାଡୁ ସବୁ ପାଆନ୍ତି ଏ ବୁଦ୍ଧି। ପୁରା ଲୁଣ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ଲୁଣ ହେଇଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ORS ଜରିରେ ଯଦି ଭରିକି ଦେଇ ଦେଇଥିବେ ଇସ୍ ମାର ସବୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ। ହଁ ପାନିସମେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଖାଇବ। ପାଣି ଦେଇକି ଗୁଳେଇ ଦେଇଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସିଏ ତ ବଢ଼ିଆ ମୁଁ ହେଲେ ବି ଖାଇଦେବି। No, 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 no. ହଉ ଖାଇସାରି ପାଣି ପିଇଦବ। କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ଆପଣ ଲୁଣ ଖାଇଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ବୋଧେ ଲୁଣ ଦିଆଯାଇଛି। ମିଠା ଅଳ୍ପ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଏତେ ଲୁଣ। ତୁମେ ଯେବେ ଶୁଖିଲା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଖାଇବ ପୁରା ଦାନ୍ତ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି। ସେଇଆକୁ ବି ଲୁଣ ଲୁଣ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ, ଜିଭରେ ଜାଣିପାରିବନି, ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ। ସତ ଏତେ ଲୁଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ବେଳେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେନି ହେଲା, ତୁମେ କହିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ପନିସମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ଆଜି କି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ପାଣି ପିଇଦେଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ଲାଗୁନି। ମିଠା ମିଠା ପାଟି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ପାଣି ପିଇଦେବାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ତ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କମେଣ୍ଟଟା ପଢ଼ିବା। ଯେଉଁ ଭେଜ୍ ପୁଲାଉ ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟଟା ପଢ଼ିବା। ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଖୁସି ପୁଲାଉଟା ବହୁତ ୟମି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ବାକି ପନିସମେଣ୍ଟଟା ପନିସମେଣ୍ଟଟାରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ପାଇଥିଲି। ସେଇପାଇଁ ହସୁଛନ୍ତି। ହଁ ଦିଦି ଓ ଆଣ୍ଟି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ କର ଦିଦି ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଦିଦି ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟି। ଇଏ କହିଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ନାୟକ ହେଲା। ମୁଁ ଆଗେ କାହିଁକି କମେଣ୍ଟଟା ପଢ଼ିଦେଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ କାହିଁକି ସେଇ ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତାପରେ କ୍ରାଫ୍ଟ ଏଭ୍ରି ମିନିଟ୍ ମାନେ ଅର୍ପିତା ସାହୁ ସିଏ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ୟାମି ପୁଲାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ସୋ ତାପରେ ମାନସ ମାନେ କଳ୍ପନା ସିଏ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସୋ ନାଇସ୍ ଦିଦି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାପରେ ବନ୍ଦନା ସ୍ୱାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଦିଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ପଲଉର ରେସିପି ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମେ ଯେ କହିଥିଲ ସେଦିନ ନା ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଲଉର ରେସିପି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମାନେ ସେଟା ପୁଲାଉ ତ କୁହାହେବନି, ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ସର୍ଟକଟ୍ରେ ପୁରା କରିଦେଇଥିଲି ପୁଲାଉ ହେଲା। ଏକା ବେଳେ ପ୍ରେସର ବନ୍ଦ ହଉ ମୁଁ କେବେ ରେସିପିଟା ସେୟାର କରିଦେବି ହେଲା। ନର୍ମାଲ କିଛି ମାନେ ସଜ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନା ହେଲା। ତାପରେ ରେସିପି ୱିଥ୍ ପରି ସିଏ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି
जहाँ भी करूच सब नेचुरल करूच खाइबा हो कि पनिशमेंट से बहुत भल लगे वीडियो देखा थैंक यू सो मच आपण को जहाँ एत दिन पर गोटे कमेंट जन कले माने शुणिकी खुशी लगिला जेटा नेचुरल आम से देखा सब चेष्टा करूँ एक्टिंग कले किस लाभ हम किस कहतु तो थैंक यू सो मच एमती कमेंट कर सुमिता दास सी कमेंट करछंती नाइस वीडियो थैंक यू बिरजा लक्ष्मी कर सी कमेंट करछंती दीदी सब बेले वीडियो छाड़िबा आज्ञा हां आमे सब बेले वीडियो छाड़िबो ए भेला बाकी वर्षा दिन ना टिके किछि कोई होउनी केते बेले कोन गां गळी कथा बाकी चेष्टा करिवो विकास स्मिता म्यूजिक मीडिया सी एमती मजी देइथंती माने लाइक करछंती थैंक यू खुशी पुणी कमेंट करछंती थैंक यू दीदी आ आजिरो वीडियो रे बहुत 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 मजा आसिला तो थैंक यू सो मच तापरे बिरजा लक्ष्मी कर पुणी कमेंट करछंती दीदी पुलाव रेसिपी दियो हाँ निहाती आग को दबा अनिशा साईज्योति परिडा जानी परछ किए ओ जियारी की हाँ ओ मो दीदी तो से ता मो माने ननद हेबे मोर से कमेंट करछंती नाइस वीडियो गुटु दादा आ नीतू भाउज थैंक यू सो मच छुट्टी रे आछन तो सेई पई देखछन कोन जाओ देखो कमेंट करो तापरे आद्या सेट कमेंट करछंती नाइस थैंक यू जयजीत पात्र कमेंट करछंती फास्ट व्यू दीदी थैंक यू सो मच एमती हम वीडियो को आगे देखु तांतु आ तापरे सस्मिता तांकर बहुत दिन परे कमेंट आछी पखाळ को चिकन कसा चैलेंज हो हां हबो निहाती आको हबो बेले हबो ना नाही हेतला बेले किंतु माने अल्प देकी खाइथिले सब रकम आइटम थिला बेली कि हां श्रावणी कमेंट करछन तमे बहुत सुंदर तो थैंक यू सो मच आउ तो सांग माने एतिकी थिला जो पुलाव चैलेंज हेतिला सेतिकर माने कमेंट तो आपण माने हमको एमती कमेंट करि चलंतु आ आमे आगो को सब कमेंट पढिबु आ आपण मान को जेमती कथा देजु सब कमेंट पढिबु सेमती सब कमेंट पढिबु आ हां आज रो ए वीडियो आपण मान को केमती लागिला पनिशमेंट विशेष कर पनिशमेंटा केमती लागिला कमेंट करी निहाती कहिबे हला माने भी टेस्ट करिवे घरे हला ए ओआरएस गुंड हां भगवान बहुत लुण तो सांग माने वीडियो टी भल लागिथिबो जदी आम वीडियो को गोटे लाइक करिवे आउ सांग मान को सहित शेयर करिवे आउ आम चैनल को सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलिबेनी तो आज पई तो एतिकी रहउछु पुणी देखाबा आगामी एक नुवा वीडियो रे से पर्यंत रहउछु नमस्कार जय जगन्नाथ।